jour du mois de septembre commence sous un beau ciel bleu et du soleil. Nous sommes dans le village de Shrarba, à une vingtaine de minutes de la station balnéaire de Saïdia. Une belle journée donc pour se rendre à la plage entre copains. Mais Ayoub, Nabil, Yassine et Mustapha ont d'autres priorités. يعني احنا فرحانين كثير المجموعه كاملين احنا بربعه وكنا احنا اصحاب من الصغر يعني ملي كنا صغار ومن جاتنا هذه الفرصه يعني دخلنا لعبنا الجولف عززنا تعرفنا على بعضياتنا اكثر حاولنا نتفاهموا بيناتنا كنعاونوا بعضياتنا بربعه تكون شي حاجه ولا كنعاونوا. Ces garçons ont troqué leurs maillots et leurs serviettes de plage contre une journée placée sous le signe de la verdure. Ce ne sera pas un pique-nique, mais de l'entraînement au golf de Saïdia Lac. Ils profitent des vacances pour s'entraîner ardemment. Et pour cause, ils préparent une compétition d'envergure, la Coupe du Trône 2018. C'est la première fois que ces jeunes participent à ce tournoi qui réunit les meilleures équipes marocaines. فهمنا؟ علي اونفون شويه مزيان بخير نلعب لا فطور بيان allez on y va allez bougez. Ces jeunes ont intégré l'académie du golf de Saïdia depuis 4 ans. Au fil des entraînements, ces joueurs en herbe ont appris à aimer ce sport qui ne jouit pas d'une image très populaire. Il est jugé élitiste. Mais les différentes académies qui parsèment le royaume aujourd'hui ont en tout cas à cœur de battre en brèche cette idée reçue. Elles défendent l'idée que le golf est un vecteur extraordinaire pour l'insertion sociale. La petite balle blanche peut emmener les jeunes bien plus loin qu'on ne l'imagine. Et maintenant derrière. Top là. 1, 2. Allez, bougez. Alors que leurs camarades préféraient taper dans le ballon rond, ces jeunes ont choisi d'apaiser leur trop-plein d'énergie sur les parcours de golf. Une passion commune qui se renforce encore aujourd'hui de green en green. Leur coach, Soraya Shlehi, y veille. Elle qui a pendant longtemps été athlète professionnelle et a remporté plusieurs championnats nationaux. Certes, le golf est un sport essentiellement cérébral. Au plus haut niveau, c'est dans la tête que ça se joue. Mais un parcours de 18 trous représente tout de même près de 8 km de marche à pied. Entre les montées et les descentes, le golfeur marche facilement 4 heures, si ce n'est plus. Encore. 2, 3, 4.
كنحاول نخدم معاهم فيها بريباراتور فيزيك هكا شويه لو كور اي تو وسي نحاولوا نخدموا لهم على الفيزيك على ليكيليبر اي تو باش ان شاء الله يكون عندهم واحد المستقبل زوين. واش غادي نقول لك بور لانستون عندنا الدراري تبارك الله ما شاء الله يعني فريمون باغيين يوصلوا لواحد النقطه مهمه عندهم واحد الهدف. وهذا النوع من الرياضه عندنا جديد ويلا عرفنا في المنطقه والحمد لله ان قدرنا نربحوا بعد ابطال ديجا عطاو نتائج والحمد لله عام على عام كيتونصاو مزيان. فوالا فوق 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 لا بوجي. Nous partons à Agadir et plus précisément dans le quartier de Jihadia Filalia qui se trouve à proximité du Royal Golf Club d'Agadir. C'est sur ce terrain vague qu'Oussama Nqash a tapé ses premières balles. الطريق هنا كنت انا فاش بديت الغولف مع الدراري ديال الحومه كنا كنلعبوا هنا بلي بال وكنديروا تورنوا بيناتنا بحال كنلعبوا على لي بال كومسا صافي ديما كندوز هنايا من هنا كندوز ديريكت للغولف وكنتفكر بزاف د الحوايج دازو في الصغر مع الدراري اللي تلعب معاهم توحشنا دوك الايام بزاف. Et parmi ses compagnons de route, il y a Mohamed Semlali, ce golfeur dont le rêve est de devenir professionnel l'an prochain. Il est aujourd'hui un des joueurs les plus en vue de son équipe. Pour l'instant, on va faire un petit peu d'allongé. On allonge. L'équipe d'Agadir n'échappe pas, elle aussi, à l'entraînement physique. Mais ces moments d'effort sont également des instants de partage entre les joueurs. Deux coachs veillent au bon déroulement des exercices, car il faut se perfectionner et améliorer la technique. كنشوفوهم على لو شون فيزيوال ديالهم كاين هنا كيحاول يحرك الحركه او ميم طون بلا ما يشوف فيها لو موفمون واش كاينه شي كورديناسيون مع لو شون فيزيوال ومع الحركه اليد اليمنيه ديالو كنشوفوها باسكو اون ا بيزوان دو سا في السوينغ دو غولف سي امبورطون الا لير فاسيل ولكن فيها ما يدار الدراري ديالنا هما كنوجدوهم ان شاء الله très bien. Le secret pour passer maître dans l'art du golf, la patience, et puis il faut trouver une attitude qui permettra de faire peu de cas des mauvais jours. الدراري غادي نمشيو للقسم عافاكم نديرو شي شويه ديال لي ريغل كونسيرنون الماتش بلاي والستروك بلاي وغادي نلتزموا عندنا البرنامج ديالنا اليوم اللي غنخدموا فيه لي كو سبيسيو وحنا ترينينا باش عرفنا شنو خاصنا كل واحد باش نحاولوا ندعموا الضعف ديالنا ونوجدوا راسنا الافران ان شاء الله. عارفين القسم فين كاين ياك انا نعطيكم المعلومات ديالو. عصام نقرو عندي 17 عام هذه 7 سنين وانا كنلعب الجولف. Ailleurs à Tanger, c'est un autre jeune qui a décidé lui aussi d'occuper son temps libre par le golf. Nous sommes dans le quartier Brkash. Au fil des ans et de la pratique golfique, Issam Nqrou s'est distingué.
الطريق ديالي هي هادي، حيت في الصيف كنكوجو منها وسهله وقريبه ما كتستغرقش بزاف د الوقت، ولكن في الشتاء كتكون شويه صعيبه ملي كتكون الشتاء. وكنحاولوا نختصروا الطريقه اخرى، كنشوفوا الطريقه اخرى. رياضه الجولف حيت فيها الكالم وفيها بنادم كيرتاح فيها، كل واحد وكيفاش كيرتاح. كاين اللي كيرتاح في كره القدم، كاين اللي كيرتاح في الجولف، كل واحد واش من رياضه انت فين كترتاح؟ انا كنرتاح في الجولف. انتصاري 18 عام، هذه 7 سنين وانا كنلعب الجولف. سلام انتصار، صافا كلشي مزيان؟ صافا كلشي مزيان؟ Si certaines filles à 11 ans jouent encore à la poupée, Intisar Riche a préféré elle, à cet âge-là, un sac de golf. Elle a en quelque sorte fait des greens sa cour de récréation. Cette jeune golfeuse du club de Tanger a aujourd'hui 18 ans et c'est l'une des golfeuses les plus performantes de sa génération. مزيان انتصار. كتوز العصا ديالك بواحد، فهمتي، وتزوج بالوقت ندور باش نجي ديك كيفاش هذه الرجع باش نسيب لاونج ديالي مضبوطه في الكره ديالي بلا بالتاويله انتصار سوينغ تايمينغ سوينغ. برافو. هادشي صدفه وقع. دونك ماما في الدار ما خلاونيش. واحد النهار هربت ليهم جيت للجولف، بقيت كنتريني، شافني خويا هنا قال لي في الجولف، قال لي شنو كديري؟ قلت ليه كنتريني. دونك خاي هو اللي وقف معايا باش كملت هاد الجولف. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec ses coachs, non pas pour préparer la Coupe du Trône, mais une compétition internationale. Elle va représenter le Maroc à Dublin, en Irlande, lors du championnat du monde des amateurs. La participation du Maroc au championnat du monde de golf amateur a été honorable. L'équipe marocaine composée de Lina Belmati, Inès Lklalch et Intisar Riche s'est classée 37e sur 56 pays. Cette compétition a été remportée par les États-Unis. Retour à Saïdia. L'équipe poursuit son entraînement du jour. C'est au tour maintenant du capitaine d'assurer l'encadrement. Salut jeune. Ça va? Yassine? Hakim? Ça va les gars? Bien? Très bien. Allez, bon bah on va se préparer, on va se mettre sur les... chacun dans son coin. بالنسبه للبدايه ديالي بدات غير صدفه، يعني سمعت باللي يتقبلوا شباب هنايا ويعطيوهم فرصه انهم يلعبوا الجولف. جيت عادي نورمال، من بعد حبيت هذه الرياضه بزاف وعجباتني ولقيت فيها راسي. حنايا درك كاين لا فامي هنايا يكونوا خدامين، غاونا اجي باش نلعبوا ونترينيو. هذه 4 سنين باش بدينا شويه بشويه، دابا رانا مزيانين الحمد لله. Donc aujourd'hui, on va s'entraîner un peu sur le wedging. Donc le wedging, c'est les coups entre 50 et 80 mètres. Donc hier quand vous avez fait une partie entre vous sur les 18 trous, j'ai vu un peu des défaillances au niveau des coups qui sont entre 60 et 90 mètres. Il n'y a pas de régularité par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que vous travaillez un peu sur les cibles. Là, vous avez 3 cibles. Vous avez 45 mètres, vous avez 60 mètres, vous avez 70 mètres.
Vous allez essayer de faire un changement à chaque 10 balles et vous allez taper vers les cibles. Et vous essayez de prendre votre repère, ok? D'accord? Ok. Allez-y les gars. Réfléchis avant de taper une balle. Il faut que tu sois vraiment concentré par rapport à la frappe de la balle. Et prends ton temps. Il ne faut pas se précipiter. Ok. Et aussi de choisir l'amplitude que tu vas utiliser pour ce coup-là. L'amplitude. Donc, tu as du 11h, tu as du midi, tu as du 3h. Donc, 11h à la montée, au midi à la montée, et 3h à la descente, ok? Ok. On finish. الجولف هي الرياضة الوحيدة اللي صبت فيها الراحة ديالي انايا، حيتاش الجولف ما يحتاجش ديفور بحال الكرة بحال البوكس، ما غاديش تحتاج سميتو، تحتاج كونسونطراسيون، تحتاج هذاك الموفمون ديالك سوينغ صاي. الجولف رياضة زينة، وما كنتش كنتوقع اللعب فيها حتى عيطوا لي الجولف، بقينا شوية بشوية تتعلمنا ومازال ان شاء الله باقي. Très bien, Yassine. Essaye juste un peu plus de prendre toujours le club un peu plus sur le chemin. D'accord, le chemin du club. Vérifie à ton chemin du club. Voilà. Retour sur Agadir où l'équipe poursuit sa préparation. Il ne faut rien laisser au hasard. Toutes les questions en relation avec le jeu et les pénalités sont posées. Pendant la Coupe du Trône, les joueurs n'ont pas le droit à l'erreur. صبات قاعده 20 لا بال او موفمون لا دو با اتر اريتي، ما خصهاش تكون تتحبس، ولكن انت هو السبب في الحبوس ديالك كتاخذ العقوبه. اذا عندنا بزاف ديال الحوايج غيطراو في الماتش بلاي، وغادي نكونوا كتعرفوا نتوما الصعوبه ديال الماتش بلاي. اللي كيكون عنده شي مشكل في الماتش بلاي في هذه السيمانه هذه، في هذه الوقيته اللي باقي لنا، باش نطرحوا الاسئله المهمه وما نطيحوش في عقوبات ما كنبغيوهاش. التركيبه ديال لا كوب دي ترون تختلف لالا، لان عندنا ليكيب اوفيسيال فيها 10 وفيها واحد 10 ديال اللعابه هما هادو، وكيكون واحد لو كابيتان اللي دابا تلاقيتو معاه البارح يمكن، وكيكون الكوتش، كيكون تيولي ان كونسيي. لو كوتش عنده الحق يهضر مع اللعابه بوندون لو جو. لو كابيتان لا، هذه القضايا ديال القواعد والقوانين التي تسير التورنوا ديال لا كوب دي ترون، اللي هو شي حاجه ولات عزيزه على المغاربه، لان خلال هذه السنوات هذه المستوى طلع، المستوى فعلا طلع، لان كاينه بزاف ديال الفرق القويه، منها الدار البيضاء، منها طنجه، منها السعيديه، منها مجموعه هذو اللي قاعد 12 ليكيب اللي غادي نتلاقاو معاه في افران، كلها كتستحق التقدير. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la 15e édition de la Coupe du Trône. La tension monte, l'équipe de Tanger est à l'œuvre. Les jeunes doivent parfaire leur jeu. C'est la première fois que le club le plus ancien du Maroc participe avec une équipe dont les golfeurs sont tous issus de l'académie. ومن بعد غادي نتبرو بيت ونضربوا ديال 100 متر 100 متر. انا ليكيب ديالي تبارك الله عليها راه موجده وكيترينيو فيزيكمون، كيترينيو فيزيك ديالهم، كيترينيو كل نهار 5 ساعات فيها. الا داروا 18 خو راه غادي يديروا البتي جو في العشيه، غادي يخدموا لو سورتين بانكير، غادي يخدموا البوتينغ. بريبارينا شي دراري جداد
كاينين مزيانين ان شاء الله غادي يكونوا في المستوى وغادي يحمروا بالجهد هذا الكلوب هذا وان شاء الله راه كاملين انا وواحد الكوتش ديال يونس الزوبير عاملين معاهم ما في الكفايه. شحال هادي قبل كانوا كيلعبوا غير لي مومبر فهمتي كانوا شي كيلعبوا الدراري ديالنا هادو دابا مزيان الحمد لله عندنا الدراري مزيانه ليكيب عندنا مزيانه. Ça a l'air tellement simple de jouer au golf et pourtant, à première vue, il suffit de se balader sur un parcours pendant 4 ou 5 heures en laissant son esprit vagabonder où bon lui semble, puis de reconnecter son cerveau au moment de frapper la balle en créant une bulle de concentration imperméable. Problème, un golfeur ne joue jamais vraiment seul. Il trimballe avec lui un vécu parfois difficile à porter, mais ces jeunes tentent en jouant ensemble de se préparer le mieux possible à une compétition si convoitée par les clubs. Un autre facteur explique l'irrésistible attraction de cette discipline, la force du mirage. Tous les golfeurs ont cru à un moment avoir trouvé le secret de leur propre swing. C'est d'ailleurs une quête sans fin, parce que même quand il n'y a plus d'espoir, il en reste encore. نضرب سكور ما عنديش كتابي طبيعي ما دايرش عليهم شي حاجه ماشي مزيان نضرب كره شنو غنبقى نطوكيهم بحال هكا كيخرجوا لي كره يا اما قصارين يا اما سملالي محمد في عمري 23 عام عندي 12 عام باش كنلعب الجولف. Mohamed Semlali est en quelque sorte le vétéran du club. C'est celui qui a gagné le plus de trophées avec le Royal Club de Golf d'Agadir. جوج المرات ديت كأس العرش دينا ليكيب ديالنا دينا كأس العرش مع ليكيب هنا في محمدية في 2013 في محمدية وهنا في طنجة في 2014 وكاينه هنا كاينه هادي تروازيام بري في 2015 هنا تكلاسينا دوزيام في كوب دي سرون في لوسيون 2011 و هادو لي ميداي هادي ربحتها كلاسي دوزيام في تور جونيور حقيقة ملي كان حيت لونطرين ما كتجيب كلشي لونطرين حنا كنترينيو باش نجيبو هاد لي ميداي وهاد لي تروفي. Dans la famille Semlali, le golf est une affaire d'hommes. Les sœurs, très fières de leurs frères, guettent les exploits et les victoires du seul garçon de la famille. Quant au papa, sa vie est au golf puisque c'est là-bas qu'il travaille. En choisissant d'emmener son fils sur son lieu de travail, d'abord dans l'idée de l'avoir près de lui, il a forgé un jeune golfeur prometteur pour l'avenir du golf gadiri. أتمنى ليه النجاح الله يعاونو المهم بغيت له الخير بغيت يوصل وكنوسع عليه الاساتذه ديالو والبريزيدون ويعني والناس كنقول لهم ودي يعني باش يكون راسو براسو. انا كنفضل باش نحيدو من سميتو كيجي من المدرسه ديالو كنفضل باش نديه معايا للخدمه ديالي كنخدم ولا ميمطون كنرد ليه البال وكيتعلم وكيستافد. قلنا زعما ربنا العسى لا تحل له اللي بيبان تما باش يشد سميتو ان شاء الله. غادي ندوز برو العام الجاي. نتمنى ان شاء الله نحاول نطور السوينغ ديالي واللعب ديالي باش نلعب تورنوات اللي هما كبار. نعم. Un rêve légitime, d'autant plus que le Royal Club Golf d'Agadir a permis l'émergence de champions nationaux tels Ayoub El-Guerati qui fait la fierté du club. D'autres marchent sur les traces de leurs aînés. C'est le cas du jeune Othman Sahli, un joueur repéré par la Fédération royale marocaine de golf. On verra داكشي من بعد. حنا بدينا الجولف في الاول غير مع الدراري الكبار كانوا كيقولوا لنا جيو معانا كنا كنجلسوا معاهم كنشوفوهم كيلعبوا
وشفناهم وصلوا لواحد النيفو زوين مع لا فيدراسيون وداك الشيء وبقاو كينصحوا فينا وكيعاونونا وترينينا مزيان وجا السي محمد بن دياب هو اللي عاوننا اكثر زاد عاوننا اكثر ولعبنا مزيان ولعبنا شي تورنوات مزيان وشافونا لا فيدراسيون وبقاو تابعين ومن بعد اختاروني باش نمشي معاهم مع البول اكسيلونس ديالي. L'excellence, c'est là l'objectif également des jeunes joueurs de l'Académie du golf de Saïd Yalak. Leur académie met toutes les chances de leur côté. Les golfeurs bénéficient également de cours en communication. De ce que vous avez fait durant votre journée. On va être un peu plus flexible durant le cours de communication. Vous allez tout simplement me raconter ce que vous avez fait dans le practice, mais également dans le parcours, qui veut se porter volontaire. Aujourd'hui est une journée ensoleillée. Excellent. On se retrouvait tous les quatre pour s'entraîner au practice et au parcours. Moi, je joue 18 trous contre Ayoub. On formait le match play. J'ai perdu parce que Ayoub il a gagné. Et la prochaine fois, moi j'ai gagné. On se retrouvait, moi et Yassine, au practice pour jouer au putting. On a fait un pari. Et Yassine qui a gagné. C'est Yassine qui a gagné, c'est bien. Qu'est-ce que tu as gagné, Yassine? Il joue, lui est prêt, toutes les balles. Toutes les balles, c'est bien, bravo. L'exercice qu'on vient de faire là tout de suite était concentré sur comment parler, comment maintenir une conversation, comment répondre aux autres, donc aux questions des autres. Donc mon rôle dans leur accompagnement du français, c'est de les aider au mieux, de parler durant leur voyage, de communiquer avec des gens. Bien évidemment, il y aura des gens du monde entier, il y aura des gens qui parlent en français, en anglais. Donc c'est de les aider au mieux de parler, d'être plus flexible dans la langue française. أسامة النقاش في عمري 20 عام هادي 12 عام وأنا كنلعب الجولف. Oussama Nqash, pour sa part, trouve les forces et la motivation auprès de sa famille. Toute sa fratrie a baigné dans les greens du Royal Club Golf d'Agadir. Que ce soit pendant les vacances ou durant l'année scolaire, le parcours était leur terrain de jeu. Deuxième coup, et après au putting, dire 3 putts, ça c'est rien. On les approche. العزيمه والاراده كتوصل ويكون عندك واحد ليسبوار باش انك توصل ان شاء الله توز برو باش انك تلعب لي تورنوا كبار باش تكون تلعب في لي تورنوا انترناسيونال وبيان سور غتمثل ليكيب ديالك وتمثل لا فيل ديالك ونمثلوا الكلوب ديالنا اللي كبرنا معاه الجولف رويال اكادير كيمشي وكيدير الشقه وتيمشي لا ما كيمشيش سيتو كيدير الشقه شويه وكيمشي واش هذيك سميتو يلعبوا شويه لا بيريود اللي كنا بدينا فيها في لا بيريود اللي كنا بدينا فيها في لاكاديمي دي غولف رويال اكادير à partir de 2011 fin 2010 jusqu'à 2015 fin 2015 فهاد لا بيريود هذه كنا فريمون فاش كان ليكيب يعني كنا تبارك الله واحد ليكيب كبيره ابوبري 25 في وكنا كنلعبوا كنا لعبنا دي تورنوا ماشي دي تورنوا كبار ولكن دي تورنوا في لو ماروك لعبنا في 2013 la première édition du trophée de la femme marocaine والبنات يعني خدينا واحد يعني حصلنا على رتب مزيانه وكانت ديك لا بيريود كانت مزيانه لان كنا كنفيقوا شنو كيبان لونطرينمون والحمد لله من هنا لقدام غادي نحاول ندوز برو باش نلعب لي تورنوا كبار في
داخل المغرب وخارج المغرب والله نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. بدر طيبه ان شاء الله. Travaillez bien. أيوب الرزين 15 سنة، هذه 4 سنين وأنا كنلعب الجولف. Pour Ayoub Rzine, ce jeune de 15 ans, la famille n'est pas loin. Son père, employé du golf de Saïdia Lac, le suit de très près. Son enfant n'en démérite pas moins. Persévérant et ambitieux, il veut améliorer sa pratique et devenir parmi les meilleurs joueurs du golf du Maroc. برنامج ديال السيزان ترينيو البوتينغ ولي زابروش مزيان. عندنا واحد الساعة ديال المكانة، من بعد نرتاحو شوية نمشيو نضربو لي بال في البراكتيس. خصك تزير شي شويه، مزيركم شويه كاس العرش هاد السيمانه هادي، خصك تعطي تبدلوا المجهود ديالكم. الاحساس ديالي احساس شويه كبير، عندي احساس بالنسبه لهاد المشاركه ديالو، بالنسبه للغولف، بالنسبه للترابي اللي تبدل في هذا، تبدل عليا الولد بزاف ديال الحوايج. اول حاجه بعدا كنشوفها رياضه شريفه ومزيانه، وبالنسبه للدراري كنشوفهم جيل. بالنسبه للسفين ساكنين حي شعبي، فهمتيني. مي دابا تبدل في الهضره، ماشي الهضره اللي كنت نسمع مثلا ديال الدراري بالزنقه وهذا، تبدل معايا في هضره. ملي نكون نهضر انا وياه بحال اللي كنهضر مع، ماشي مع ولدي ولا كنهضر مع راجل، معايا بحال هكا، كيستجوب معايا بزاف ديال الحوايج. نبيل الشرابي، عندي 17 سنه، هذه 4 سنين بلي بديت الجولف. في فريم باركور زوين، بصح خصك تلعب بلا استراتيجي تما. خصك تبقى تبلاصي كواراتك بلا ما تفورسي بلا والو، خصك تبلاصي كواراتك في الوسط. الا كنتي تلعب تيجي باطا مزيانه تسكوري تما فريم. ان شاء الله نركز مزيان ونكون بخير ان شاء الله. ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق. جات واحد الاكاديميه هنايا، وجاو عندنا المسؤولين السي زيدان والسي احمد، قالوا لنا ودي بنا ما غادي تحلوا واحد الاكاديميه ان شاء الله، اللي عنده شي ولد ولا شي فاميليا ولا شي واحد من الحي وكل شيء يجي مرحبا به يماركي هنايا. وهكا هذاك الشيء اللي كان، مشينا جبنا وليداتنا وجبنا ناس اخرين وكلش، وجاو بقاو يلعبوا هنا، والحمد لله الدوره مزيان. الحمد لله تبدل بزاف هذا الشيء، مزيان الحمد لله. Pas le temps de souffler, c'est la dernière ligne droite avant la compétition. À Agadir, l'ambiance est détendue. Le docteur Tahar Brada, capitaine de l'équipe, motive les jeunes. Le club a remporté à 2 reprises la Coupe du Trône. مي كنعاود نقولها كيما كانت الريزولتا، سي لا ميثود باش غادي نربحوا ولا باش غادي نخدموا هي اللي مهمه. هذه اللي كتهمني، يعني نوتر اوبجيكتيف غادي من هنايا وانا في توسا وجدنا هادشي كامل باغي نربحوا. تبارك الله راه عندنا دي شامبيون اللي شاركوا 3 ولا 4 خطرات. المهدي كيلعب مزيان، سفيان كيلعب، زكريا كيلعب مزيان. ها البطل الجديد عاوتاني جا، هذا شرينو من الخارج ياك. لا ما كيتباع، ما كيتشرى هذاك من الخارج ديال مارك ديفوزو ديالنا. Le constat est indéniable. Les écoles de golf au Maroc connaissent un grand boom et permettent au golf marocain de percer sur le plan international.
Ahmed Marjan, Ayoub Idroumar, Ayoub El-Girati et plein d'autres champions nationaux sont issus des académies créées en 2004. تحس براسك واثقه مزيان عاد ضرب كره ديالك وي برافو قاف الجسم ديالك شويه بديت دابا 8 شهور في الجولف كيعجبني الجولف بزاف وشاركت في التورنوا ديال اكادير وجيت تروازيام في التورنوا وربحنا دينا جوج الكواري وميداليه وعجبني الحال وكانت تورنوا واعره معرفه باستاذ رضوان كان كيعرف بابا وقال له انني واش نقدر نجي نلعب الجولف قلت له واخا عجبني الحال ما جيت جاني شويه صعيب ولكني في الاخر عجبني الحال كوديسي راه ما طلعش بزاف احسن الله يرضي عليك شوف ما طلعش بزاف هنايا شوف خلي يديك هنايا شوف طلع هنايا ورجع بالونسي ديال قدام برافو عليك Le Royal Country Club de Tanger, seul golf centenaire au Maroc, n'est pas en reste dans la course aux prodiges. 2 coachs veillent à la formation des joueurs, de plus en plus nombreux à s'inscrire à cette école. Ici, il y a presque une parité garçon-fille. أنا بديت دابا هادي عندي 8 شهور هنا أنا ريد باش تعرفت على الجولف بابا صاحبو ديال الكوتش ديالي كيعرفو تلقينا صافي هويت الجولف ملي هويت دابا عندي 8 شهور في الجولف شاركت في واحد الطرنوة اول طرنوة كانت طرنوة اكادير جيت الدوزيام اللي عجبني في الجولف هو الاحساس ديالو في شكل واعر السكسكات دي كونسونطراسيون فيه كلشي زوين انا كاع عمامي كيلعبوا الجولف يونس الحساني ورضوان ورشيد وتما تربى ملي كنت كنعاود معاهم الجولف كنتربى عندي واحد الحب للجولف وبقيت كنمارسو في العطل ديالي. La grande technicité du golf permet aux plus mordus de progresser tout au long de leur pratique. Mais comme dans la plupart des sports organisés, le haut niveau reste l'apanage d'une élite ayant commencé dès le plus jeune âge et surtout extrêmement douée. Dans la Coupe du Trône, on a les quarts de finale, il y a toujours les matchs play. Donc, bon, bien sûr, si on passe au deuxième tour, donc il y aura les matchs play individuels. Donc, je propose qu'on se fasse aujourd'hui une journée de match play individuel. Donc, vous jouerez sur 18 trous. Donc, je propose des équipes Hakim Yassine. Ok. Vous vous saluez. Nabil Ayoub. Voilà. Nabil et Ayoub, voilà. Et M. Smaili et Gustave. À Saïdia, les entraînements se poursuivent. L'équipe de Saïdia est composée par les joueurs de l'académie, mais également par des membres du club. Aujourd'hui, les golfeurs s'affrontent entre eux. Cela permet de se tester sous pression, même si les parties restent bon enfant. Nabil. Merci. Bravo Nabil. Merci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1
Voilà, notre participation est le fruit de cette année, le fruit d'un travail depuis 2014, puisque le golf de Saïdia a participé que 2 fois à la Coupe du Trône avec un ancien format qui était la Coupe du Trône ouverte à tous les clubs. Depuis bientôt 3 ans, la fédération a changé le format, qui est devenu un tournoi d'élite et que les meilleures équipes marocaines puissent participer à la Coupe du Trône. Et nous avons passé des qualifs en mai 2018 à Kazagin Golf et nous avons validé notre billet pour la finale. C'est un nouveau challenge et surtout c'est une grande pression pour eux. C'est une grande pression pour eux et surtout que je demande beaucoup trop à ces jeunes. Le capitaine suit l'équipe. Il est surtout à cheval sur les basiques, à savoir le fameux triptyque. Grip, posture et alignement. Il faut surtout ramener le joueur sur les points clés de son swing. C'est finalement ce qu'il y a de plus difficile. Le golf de compétition apparaît comme très varié, permettant de jouer en simple, en double, en équipe, pour s'amuser comme pour gagner. La grande technicité de ce sport permettra aux plus mordus de progresser tout au long de leur pratique. On est sur le merveilleux parcours de Saïdia Golf Les Lacs, où on fait une belle partie, moi et Mustafa, un jeune de l'académie. C'est un golf qui est né en 2009 et à partir de cette pratique est née l'idée de créer une association qui regroupe l'ensemble des golfeurs de la région. C'est une association qui fait beaucoup pour les jeunes surtout. Au départ, c'était pour tout adhérent de l'association, mais après est venue l'idée de créer une académie de golf avec ces jeunes qui sont merveilleux, qui sont devenus de très très bons golfeurs. À l'image de Mustafa, après il y a Yassine, Nabil, plein de joueurs, et qui nous permettent de participer à plein de compétitions à travers le royaume. Et la dernière, c'est l'interclub fédéral qu'on a gagné ici à Saïdia. Après, on jouera, Inch'Allah, la Coupe du Trône le 10 septembre à Ifrane. Donc, on est là pour s'entraîner, pour préparer cette merveilleuse compétition. On n'arrête pas les entraînements à Agadir. Il faut travailler ce mental et donc jouer des matchs. Le coach forme les équipes et lance ses joueurs sur le green de bataille. المهدي وعثمان ضد سفيان وإلياس. Mais pourquoi le golf génère-t-il une telle spécificité mentale? Déjà au commencement était une personne qui a inventé ce jeu et imaginé tous les ingrédients pour faire perdre la tête. Du sable, de l'eau, des brins d'herbe,
Un trou à peine plus large que la balle. Une balle justement, petite comme un œil de cheval, qu'on frappe avec un engin bizarre. Mais qui peut sortir indemne d'une telle pratique? L'équation ne semble pas effrayer, c'est passionné. I started playing golf since I was 7 years old because my dad was a caddy and he signed me in. And I started playing, and 3 years later I started doing competitions with my club. And after a few years I started winning some. And here we go. Our relationship is pretty good. We have a great team, you know, because we are friends from the youngers, you know. And I personally witnessed 3 Tron Cups, and this is my 4th. Le golf est un sport extrême par son intensité intérieure. On s'entraîne, on tape des balles, on perfectionne son swing, on ne renonce jamais, on poursuit son rêve. De plus en plus de jeunes s'inscrivent à l'Académie de Saïdia, l'une des plus jeunes du royaume. Créée il y a à peine 4 ans, le succès est au rendez-vous. Il faut dire que l'Association des golfeurs de l'Oriental soutient l'Académie et l'accompagne dans son essor. Alors, le poids doit être sur le pied gauche, qui le transfère entre le pied droit et le pied gauche. يجيو يلعبوا الكوف لأنه فيه طبيعة، فيه جو نقي، لقاو ما كيبقاش عندهم داك المشكل ديال ولاو مهدنين غير بهاد الجو ديال الجولف. سي ني با ديسيبليني il ne peut pas apprendre حيت الجولف كيعتمد بزاف على لا كونسونطراسيون. Les académies ont permis l'émergence de joueurs, mais également de coachs. Ils sont les piliers des équipes. الطفوله ديالي كنت كنلعب الفوت بزاف. الجولف ماشي ما كنتش كنعرفو، ما كنتش كنبغيه، ما كيعجبنيش. كنشوفو سي كوا سو سبور، كيضربوا لا بال وكيتبعوها. من بعد الحمد لله لقيت فرصه انني نخدم مع واحد الشركه هنايا في السعيديه، سيتي اون سوسيتي امريكان، وبديت نكتشف هذه الرياضه هذه، وبالحب ديال الرياضه حاولت باش انني نتعلم ودابا تقريبا هي ماشي غير بالنسبه لي، انا نظن اي واحد يكتشف هذه الرياضه هذه الا وانه يحبها. يعني صراحه اكثر من رياضه، سي اون غروند ايكول، يعني ديدوكاسيون، ديسيبلين. Au premier rang des soutiens de choix figure le coach. Un rôle pas évident entre soutien technique, aide psychologique ou encore éponge aux états d'âme des golfeurs. Aujourd'hui, l'important est de bien se préparer à cette compétition. Plus que quelques jours, l'heure est donc aux derniers ajustements et aux ultimes conseils. بالنسبه للملاحظات ديال محمد ديال محسن كان عنده لافاس شويه مشدود، دونك دابا قضيه تحلت، يعني حل لافاس ديالو، بدا كيهز الكره ديالو مزيان في السماء. بون دابا غادي يخدموا شويه ديال تشيبين لي سون هاو هابطين شويه الدراري، راه الكره كتهرب في الاخر في الدرو، كتهرب الكره. غادي تحاولوا تركزوا على هذه القضيه، فيغناف غولي، بيتش غولي، ومن بعد ساند غولي باز.
دابا هاد ليكيب هادي ان شاء الله كنوجدوها لا كوب دي ترون ان شاء الله. دابا هادي واحد 3 شهور حنا كنبريباريو معاها، وهاد العام عندنا فرقه مزيانه والدراري صغار، وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. هاد العام هذا نديرو شي حاجه ان شاء الله. ايوا في الوقت ديالنا راه كانت الصعوبه بزاف، ما كاينش الامكانيات وكذا، ولكن هذا الجيل هذا هذا الوقت هذا راه عنده فرص بزاف، عنده فرص، راه كلشي موفر لهم، خصهم فهمتي يحاولوا يعطيو الريزولطا اكثر واكثر. برافو.